Inyong kwarta para ma-downloadan mo. And then once nga naanay raday from cash section, amuan ang i-transfer ang inyong fund. So pag once ma-transfer na namo ang amuang fund, i-confirm na ninyo. Pero dili ninyo i-confirm dayon. So from the word confirmation, dapat sure po mo nga na-download na ang kwarta. So pag abot sa pag-transfer na mo sa fund o sa himuon, magpa-update. So once sure na mo nga na-download na ang kwarta, tsaka na ninyo i-confirm. Okay? So once na-confirm na sa himuon, disbursement na ta. So, ato ta karon sa disbursement. And then create new disbursement. And then fill in the details, select fund, select fund, and then disbursement month. Now, ang ato ang disbursement month, kamo karon kay na-downloadan naman mo og March sa inyong January, February, MOE. Unsa man ang atong ibutang sa disbursement month? Yes, either January or February. Once delayed. Pero pag updated, like for example, January and February na mada-downloadan. Inyong ibutang diri is February. Okay? Klaro to ha? So kung March mo na-downloadan, hindi samot diri. Okay. So kung March mo na-downloadan, February nagyapon yung ibutang. Basta delay. Kaya ang system nato per month raga generate ang report. So kung magbutang mo og March dira, pag ma-downloadan mo sa March and April, mag-mix ang inyong fund. So para dili siya mo mix, mag-February mo sa inyong MOE nga January, February, even though March mo na-downloadan. So meaning sir, kung December pa may downloadan, February nagyapon. Yes. So dapat, 100% liquidate, 100% downloading, then kali siya o payaw. Unsa ko na itong mga record ani? Oo, okay. Now, pay name. Kinsa atong pay name? Si store. Very good. Like let's say ABC Enterprises. So, understand na. Okay, go. Now, what if petty cash? Kinsa pay name? Name sa store. Kay kinsa ang gibayaran? Store. Si store man atong gibayaran, dili man si school head. Sang Sureco. Okay. Si Sang Sureco na 18. Oh, ayun, pag 0-0 na man siya 18. Oh. And then, ang TV number. Okay, now, paying information. Unsa pa si Sang Sureco? Account title? Electricity expenses. Electricity expenses. 5. PL. Okay, electricity expenses. Transaction type ni Sang Sureco? Services. Pero, ang compute mo tax, other transactions sa. Okay. So, gets na no? Okay. Sige. Okay, VAT type. What's yung VAT type ni Sang Sureco? VAT. So, i-click ang VAT. Tapos ang read. Okay, VAT. And then particular, so payment for the purchase of, or payment for the services of electricity. Then gross amount, let's say 15,000 yung kurente. Oh, ayun na na i-complete. Sila na mag-complete, ana.
Oh, gross amount 15,000. Oh, so pila ang net amount? 15,000. Oh, ang tin nato is 0. Okay, very good. Oh, 0 na ang BIR. Then, pagkita sa net ng ato ang checkehan is 15. So, balik na po sa transaction type. We change to services. Okay, very good. O yan, nawala. O, basta mo na tayo, change to services. Then, submit. Bawal man ang tagbalikan, yun ang balikan man. Okay. So, ang tin, okay, ang tin. Tin, sige. Ayun, pag sino ng tin. Number lang. Okay, then TV number. 3 daw ta. 02-03. Okay, now account tayo dala si printer ng Japon. Kung sa si printer? Semi-ICT. ICT, ma'am friend. ICT. Nasa upo pa na. Okay. Now, transaction type. Goods. Diretso nag-click sa goods. Basta VAT registered store. Okay? Diretso click sa goods. And then, VAT type. VAT, particular. Okay? Payment for the purchase of. Now, si printer, what if ang gross amount ni printer is 15,000? Gapon, sige. 15,000. 16. So, automatic na, pag-click ni mo, automatic na si system mag-compute. So, kung unsa ang computation ni system, mauna na ang sundon sa VAT registered store. So, makita ninyo sa net amount, 14,196.43, mauna ang ato ang checkehan. So, dali na kayo siya no, basta VAT registered store na more than 10K. So, after ana, mubalik sa taas, dili na. Dili na, kaya naka-goods naman siya. No? So, balik ta sa automatic submit na dayon ta. No? So, submit para submit. So, okay na no, dali na kayo. Okay. And then TV number o 4 na po daw ta 2025-03 at 2-004. Okay. Now, account title, printer lang yan po na kapalito. Okay, printer, ICT. So, yan. Then transaction type. Now, kay non-VAT man ni siya, non-registered store man ni siya. Add to na po na sa other transactions yapon. Kay lahi man ni siya computation. Kaya ang system was designed for a VAT registered store only. No? So that's why we need to adjust as a dedicated DepEd employee. No? Okay. VAT type. Kasi VAT type ano niya? Non-VAT na siya. Kay non-VAT registered store man. So non-VAT. Now, particular, sige, payment for the purchase of. Ayan na. Okay. Now, si gross amount na to, 15,000 Japon. Pila tong gross amount? 15,000. Ang net VAT na to, 15,000. So, pag non-VAT and non-taxable, ang atong gross amount and net VAT dapat pareho. Okay? Dili pwede mag-zero. Okay. Now, saan man ning system? Naata karoy Excel. Katong ganiha. So, makita din sa Excel, let's say non-VAT registered man to, di ba? Then si printer is goods. So, naata diri karon sa Excel, VAT registered goods and non-VAT. So, dirita sa non-VAT registered goods, input the gross amount which is 15,000. So, makita ninyo diri amount to be paid, 14,400. So, naay, ang kaning 14,400 ang ato ang himuan o cheque. So, karon balik sa system. So, pag-apo sa system, BIR Form 2306.
Pila man atong ibutang dara. Balik sa Excel. Kanang 3% ang atong ibutang sa first BIR. Remember na ay duha ka BIR. Ang first is ang 3%, ang second is 1%. So, dadata ang first natong BIR system 450. And then ang second BIR 1% 150. So as you can see karon sa net amount, same siya sa Excel, ang bayaran 14,400. So dili na mo mag-manual compute ana, na naman tayo Excel nila. So kung feel dyan ninyo mag-manual compute, di go. Pero since na may Excel, di mag-Excel na lang ta. Yes, so pagka po sa cheque, atong bayaran is 14,400. So sa system, 14,400. Okay, makita na? O ang dili kakita, paduol lang mo para makita ninyo. Then may expendable, 9132, and then due to BIR, and then cash in bank. So kaning nga figure karon, pila man atong ato ang checkehan? 91? No, kaning cash and bank nga 8950. So para di mo maglibog na sa taas o amount due na adering 8950. Para man dahil sa taas, hindi Yes. pa ubus pa. Ay, sir, uy. Kay di ba nakaroon na anak man ta sa DV nga diri biya ta Wag mag-input. yung binaana diha, sir, kay wag mi kita ana diha sa ubus o Oh, naunsa. so karon anaro na nato nga diri na ta sa Diha taas. lagi sa taas pirmi, sir. Okay, so makita ninyo amount due 8950, so mauni ang dapat mo appear sa cheque. Okay? Gets na? Sir, question kay Ma'am Lagroma. Pwede ka duha mi mo balik sa depo? Ang travel? Kay, syempre, mga tumit. Full monthly tax and BIR, so dirita sa cash in bank register. And then fill in the details, 2024, sample, 2024, and then January, say January next. And then account title. Sa account title, as you can see, naatay duha. So I want to suggest, especially sa high school and integrated school, nga once nga mag-create na mo og account sa system, butangan dyan ninyo og GHS or SHS or ES para for identification. Para pag-generate sa mga report, dili mo maglibog. Unless memorize ninyo account number, kay genius mo, di go. Pero, I suggest butangan dyan nato identification, okay? So let's say JHS. And then generate report. So makita nato mauni ang atoang CDR. So makita ninyo diri na yellow line. Dapat kaning yellow or ending balance per fund 0. Dili ta pwede na ay balance. Once ka na ay balance, meaning na ay sayop sa inyohang gihimo. Okay? So makita nato diri ang mga accounts, and then makita nato diri sa tubos account title and UX code. And as you can notice, na ay 1 nag-start. Di ba nag-ingon ko ang expenses is 1? So unsa maning UX code nato nga nag-start og 1? Refund. So once nga naamoy mga refund, diri nato isulod sa cash collecting officer. So unsaon pag-entry sa refund? Dili refund ang travels. Katong mga unused fund nga, for example, may mga sobra-sobra ana, Iulit, sir. yes, kung iulit ninyo, mana ang refund. Then kung naamoy mga, and then create new disbursement, and then fill in the details. Okay, let's say February man taganiha. Okay, pay name. Karon si pay name, kisa ta pay name? Si school head. So name is school head. Sir, mag-clear si school head. Yes, school head you'd have as a refund. Name is school head.
Dili si AO. Kaya basi magluod si AO, ano wala nang may pangalan ako, dira? School head. Edgar, ganun. Okay. Then, ang team. So, si school head, naama na yung team. So, ibutan ko na pa ang team school head. And then, ang DV number 02-06. Then, Sir, ang DVA na manual yes, ang DV na to is manual. Dili mo generate si system of for DV. refund. Wala ni DV, ma'am. Ah, yes, wala na yung fund. Okay, zero na siya. Kaya anyways, ang ato ang system man go, ang ato ang refund dili man ta mag-generate ng TV. Yes, i-input lang natin siya sa system para ma-apply siya sa tong CDR. Okay? And then, ang ato ang account title is Cash Collecting Officer. Transaction type, other transaction. VAT type, non-VAT. And then, particulars, refund. 20 pesos. Refund na. Refund, and then gross amount, let's say 0.01 daw ang ilang gi-refund. So 0.01. Net VAT po natin is 0.01. Then, ang 0 ato ang BIR. So net amount is 0.1 and then submit na tayo ta diretso. Pero syempre, ato na po tayo dito sa pending disbursement. Pag na-ay pending disbursement, usahay, wala man na yung check, di ba? Ang atong i-refund. Ang atong ibutang dili-dili ang check. Ang atong ibutang sa refund is OR number. So, ang check number nato is the OR number and then ang date kay ang date sa OR. Okay, so even though mag-check issuance ta, pero so, nadali o export table to Excel. I-click lang na nimo and then i-save. And then pag-open, mauni ang mugawas. Then i-adjust na lang nimo and then change the name. Pero maot kay siya, no? No, kay kita ganahan ka colorful. Kung ka to ganiha, colorful kay to. So unsaon man siya. Ato akarong i-copy all. Kasi mga keyboard warriors, o sa shortcut sa copy all. Control A. And then copy, Control C. And then ato karon sa Excel, Control V. So makita ninyo dira. So i-adjust na lang ninyo. So after ana, so pwede na siya ma-edit. So cash, disbursing, cash disbursement register. So katong concern ni Sir ganiha katong regarding sa signatories. So kani siyang CDR pwede na nato siya i-edit diri. Pero ang DV dili man ta ka-edit. So atong himuon, especially kay school email man to gigamit, ang mo appear dito and fill in the details. Kaning admin, assistant 3, so kung kinsa ang tig-check sa inyo ha sa district. So kung admin assistant to siya, mauna pa niya ipot ang pangalan diri ha. Kasi inom mga admin assistant 3 man ni, tura man ka. Ayaw po. So name ni admin as ni tig-check diri. And then name ni school head. And then generate report. So naana po diri. So maori gyapon to. So karon nariga po yung pero, no? But, pero and but. Si BIR, nag-required sa report ng butangang address. Butangan daw address ni supplier. Nga kay ang system nato kay wala may address. So, yes. Balik na punta. Control A, Control C, pag-abot sa Excel, Control V. And then i-adjust na po ginagmay. Then between tin and gross amount, mag-insert ta og column. And then input the
address. Then i-input din nato ang address and then print. No? Then inyong ayun address na dapat sulatan po ninyo. Yes, address ni supplier. Okay, like yan si Imelda Enterprises. So, asa man ni si Imelda Enterprises? Oh, Imelda Enterprises no, dahil nasa siya sa CI. Okay.